Gilali Farhati, bonjour. Bonjour. Vous êtes ici à Marrakech parce qu'on va vous rendre un hommage mercredi soir. On vous présente souvent comme un des pères fondateurs du cinéma marocain. Cette casquette, vous en pensez quoi? Non, tout simplement, je pense que je l'ai mise bien plus tard. Il y a des fondateurs, il y a des cinéastes qui m'ont précédé. Je pense que je ferai certainement partie de la génération charnière. J'ai quand même Bouanani, bien avant moi, et bien d'autres qui m'ont appris comment on fait le cinéma au Maroc. Donc je pense que je dois être ça. J'ai été alimenté par cette génération-là. Je pense, je peux prétendre alimenter celle qui est venue par la suite. Et je continue à m'alimenter, moi, à mon tour, de celle qui existe actuellement. جلالي فرحاتي مخرج سيناريست ومنتج مغربي ولد في الخميسات سنة 1948. تابع دراسته بباريس في الفنون الدرامية والإخراج وقضى سنتين بنفس المدينة حيث شارك في أنشطة المسرح الدولي بباريس حيث أخرج عدة مسرحيات ومثل فيها وبعد تخرجه عام 1973 أنجز عدة أفلام تسجيلية أهمها كاروم وصباح الخير سيدتي سنة 1974 وبعد عودته إلى المغرب أخرج سنة 1977 فيلمه الروائي الطويل الأول جرح في الحائط الذي شارك به في مهرجان كان ضمن زاوية أسبوع النهر. تم تكريم السيد جلالي فرحاتي من طرف الناقد المغربي الكبير حمادي كروب. Ça veut dire pour vous? Un hommage, qu'est-ce que ça pourrait bien dire, un hommage? C'est énormément de choses. C'est fabuleux, c'est une reconnaissance, c'est me dire qu'en fin de compte, j'existe dans ce domaine et que mon cinéma ne laisse pas indifférent. Donc ça, c'est un rêve que d'être reconnu et c'est une joie immense. J'en ressens beaucoup d'émotions que de se dire tiens, il y a mon nom qui figure dans un des plus grands festivals au monde et en tant que personne vivant un hommage aussi grand. J'ai du mal à me dire je pense que, je crois que c'est très on a envie de se pincer pour se dire est-ce un rêve ou bien moi qui suis plutôt quelqu'un de très discret. Du coup, cette nomination, disons cette attestation, c'est une consécration qui me comble, en même temps, cette question qui m'accompagne toujours, j'ai envie de faire des films. C'est pas de la modestie, de la fausse modestie, mais tout simplement, j'ai l'ambition de faire encore des films. Est-ce que cet hommage n'est pas prématuré? Est-ce que... voilà, j'ai fait 9 longs métrages, mais je considère que c'est peu, très peu. Quand je me tourne vers d'autres personnes qui en sont à leur 30e long métrage, mais bon. وأخرج فيلمه الطويل الثالث شاطئ الأطفال الضائعين سنة 1991 والذي اختير بدوره للمشاركة ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان البندقية الشهير. أنا ما عندي غير الزواج لالا. هيدا خصك. شو يا بنيتي نسمعك مرة باك. أمينة مالك اجي عاوني أنا راه بزاف عليا هذا الشيء. لا تنساني وجي. والله غير أنا ما قلتها لباك. شاف مسالت. والله اللي شافكم ما يقول لا دريات صغار. زيد سيدي تشوف بنتك العزيزة عليك شنو هو اللي دايرة. حرام يا ولد حرام. الله يهديك السلام الله يهديك الله يهديك اش هادشي داير بحالتك ما عندكش حتى الصحة لهادشي. قولي فوقاش غادي نخرج حتى يفك الله وحايلك ابني الله يرحمك عنا خرجتي بنينا خرج وسلام داك الغوات في الفيلا بلي ما كيخوفكش باز والله لا باز ما تقول غير مصنوع من الهند. عندك كي تمشي تقولي لشي حد تقول لي راه بالفيلا
اللي سولك عليها ولا مشات للمدينة؟ صبر شويه وخمم في باك وفي جداتك وفي امك الله يرحمها. انا كون عرفت فين نلقاها. عارفة في الكاين. بلاتي يحوز بعد ذلك على الجائزة الأولى وجائزة الصحافة، إضافة إلى جائزة أفضل تمثيل نسوي لأخته سعاد فرحاتي في المهرجان الوطني الثالث للفيلم بمكناس. وأنجز سنة 2000 فيلم ضفائر الذي أحرز عدة جوائز بمهرجان الوطني السادس للفيلم ومهرجان تطوان للسينما المتوسطية ومهرجان قرطاج السينمائي. صباح الخير. امين فيق خلاص يلا. هاي امين هضرنا في هادشي بعدا ما بغيتيش تحشم. والله العظيم الا غير كان بيع فيهم ردهم لي الله يستر عليك. نوضوش مع ليا فراشك يلا. كنزة شوفي يا اختي واش هو تاني غزاله كتحمقي صح ولا كتكذبي عليا؟ وعاد يا سعيده كل صباح خصنا معاك طرحه المديح. وأخرج سنة 2005 فيلم الذاكرة المعتقلة الذي لم يشذ عن القاعدة وفاز بالجائزة الكبرى في مهرجان تطوان للسينما المتوسطية وجائزة السيناريو بمهرجان القاهرة السينمائي. ديرينو في اللائحة ديال هادوك اللي غبروا كيقولوا المختار بيلعب صحابو، ولكن الله أعلم داكشي فيه بزاف ما يتقال حتى حد ما عارف شنو وقع بالضبط. وبعد ذلك تميز المخرج جلال فرحاتي بفيلم سرير الأسرار والذي يعتبره فيلمه المفضل. ما قلتي لي شنو بغيتي تكون؟ مديرة. مديرة دياش. مديرة وصافي. حتى هذيك شي تمك سير صوت لك واحد الفيلم نقيقي هذا تفرجي فيه مزيان. هذا الحالات علاش ما كتسوقيش نيشان في كوادرو؟ علاش انا مزروبه عندي الحشات في وجد لجدي. هادو خصهم يكونوا هنايا، خصهم يكونوا طبيعيين. واخا عندي ما نقول. بشير علاش ما تلب البنات يجي يبوزي بحالي هنايا عندك؟ شمن البنات هادو اللي حدايا؟ وهذاك الدات ديال التصوير هذا شنو؟ نقول لك الفيلم ديال العرا ما مزيانش.